أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بلغ الهدى بكماله أشرف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، معزز سامعین، حاضرین، ناظرین گرامی قدر، پچھلے جمعہ کو میں رمضان شریف کی برکات عرض کر رہا تھا۔ آخر میں حدیث پاک کے مطابق ایسے دو بندوں کا ذکر کیا تھا کہ جو اکٹھے اسلام لائے تھے ایک دن، لیکن جب فوت ہوئے تو ایک سال بعد فوت ہوا، دوسرا 1 سال پہلے فوت ہوا۔ جو پہلے فوت ہوا وہ شہید ہوا تھا، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن جب جنت میں جانے کا معاملہ آیا تو میں نے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر جب وہ پہنچے تو جو بعد میں فوت ہوا تھا نا 1 سال، اسے پہلے جنت میں لے جایا گیا، حالانکہ بعد میں فوت ہوا ہے، اور جو پہلے فوت ہوا ہے وہ شہید بھی ہوا تھا، اس کے باوجود بعد میں فوت ہونے والے کو پہلے جنت میں لے جایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ نے صحابہ کی حیرانی دیکھی تو فرمایا تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ بعد میں فوت ہونے والا پہلے کیوں جنت میں چلا گیا ہے، حالانکہ دوسرا شہید ہوا ہے؟ تمہیں نہیں پتا جو بعد میں فوت ہوا ہے نا 1 سال بعد، اس نے 1 ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ زیادہ پایا ہے، اسے ماہ رمضان ملا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے وہ جنت میں پہلے چلا گیا ہے، حالانکہ فوت جو ہے وہ بعد میں ہوا ہے لیکن جنت میں پہلے چلا گیا، اس لیے اس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ تو صرف تم اس بات پر حیران ہوتے ہو، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی بات نہیں، بلکہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے نا، جو بعد میں فوت ہوا ہے، اس کے اور اس پہلے کے درمیان جو پہلے فوت ہوا ہے اس کے درمیان زمین اور زمان کے درجے کتنا فرق ہے۔ تم تو حیران ہو رہے ہو نا کہ وہ جنت میں پہلے کیوں گیا ہے، وہ اس لیے گیا ہے اس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے، اور رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند درجہ عطا کر دیا ہے۔ یہ تھی رمضان کی برکت، میں عرض کر رہا تھا۔ میری آپ سے التماس ہے،
اس موقع کو نہ غنیمت سمجھیں جو آپ کو زندگی میں مل گیا ہے ماہ رمضان کا، فائدہ اٹھائیں۔ اگلے سال یہ گھڑیاں نصیب ہوں گے نہ ہوں، ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اس لیے فائدہ اٹھائیں۔ اگلے سال تک زندہ رہے تو بڑی بات ہے، رمضان پائیں گے تو اس کی برکتیں حاصل کریں گے، لیکن اگر پہلے چلے گئے تو رمضان کی برکتیں حاصل نہیں کریں گے تو پھر اس وہی بات جو حدیث پاک میں نے سنائی ہے کہ ایک سال بعد میں جانے والا جو ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور جو پہلے چلا گیا ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ تو یہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی ابھی آپ کے پاس موقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے بارے میں فرمایا، جو کوئی ماہ رمضان میں بغیر کسی عذر شرعی کے، شرعی عذر نہ ہو، روزہ چھوڑ دے، کوئی عذر نہیں ہے اسے۔ شرعی عذر کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہے، سفر میں ہے، عورت جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے بچے کو، یہ شرعی عذر ہے۔ اگر کوئی دودھ پلانے والی نہیں رکھتی روزہ تو اسے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، حاملہ عورت ہے اسے بھی اجازت ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ تو اس کے بغیر کوئی روزہ نہ رکھے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پورا سال روزے رکھے، پورا سال، تو پھر بھی اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، اس کے رمضان کے روزے کی۔ پورا سال روزے رکھ لیے، قضا تو ہو گئی، ایک روزہ رکھنے سے قضا ہو جائے گی، کبھی سال بھر رکھے تو رمضان کی اتنی عظمت ہے کہ وہ اس روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، اس قدر رمضان کی برکتیں ہیں اور اس قدر رمضان کی اہمیت ہے، فضیلت۔ رمضان شریف کی عظمت ہے کہ حدیث شریف میں ہے من اکرم رمضان فقد اکرم سبحانہ، جس نے رمضان کی تعظیم کی، ماہ رمضان کا احترام کیا، اس نے اللہ کا احترام کیا۔ جس نے ماہ رمضان کا احترام کیا اس نے، اب الٹا آ جائیں، جس نے ماہ رمضان کی تعظیم نہیں کی اس نے اللہ کی بھی تعظیم نہیں کی۔ ہم دینی کتب میں نا ایک واقعہ پڑھتے تھے چھوٹی عمر میں، اس وقت تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اتنی، ایک مجوسی کا واقعہ پڑھتے تھے۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، غیر مسلم ہے آگ کی پوجا کرنے والا۔ اس کا واقعہ پڑھتے تھے کہ اس نے رمضان کا احترام کیا تو اس نے اللہ کریم نے نا اسے ایمان کی دولت عطا فرما، حالانکہ مجوسی تھا۔ تو ہم حیران ہوتے تھے، میں بھی حیران ہوتا تھا کہ غیر مسلم ہے اسے کیسے وہ مل گئی ہے، جنت کیسے مل گئی ہے اس کو، غیر مسلم ہے، بے شک رمضان کا احترام کیا ہے۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب بڑے ہوئے تو پھر کتابیں پڑھی نا تو اس میں وہ بات نکل کر سامنے آ گئی کہ کیوں اس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوا کہ وہ جنت میں چلا گیا۔ تو معاملہ یہ تھا کہ اس نے بچے کو نا تھپڑ مارا جو رمضان میں بازار میں کھا رہا تھا، مجوسی نے اپنے بچے کو ساتھ لیا ہوا تھا، تو رمضان میں وہ بازار میں کھانے لگا، اس نے تھپڑ لگا دیا، تجھے نہیں پتا مسلمانوں کے روزے ہیں اور تو کھاتا ہے، احترام نہیں کرتا۔ تو بچے نے کہا ابا تم بھی کھانا ہے، تم بھی کھانا ہے تو میں بھی کھا لیتا ہوں۔ کیا اس نے کہا میں چھپ کر کھاتا ہوں، میں چھپ کر کھاتا ہوں، ماہ رمضان کا احترام کرتا ہوں، تو سامنے کھا رہا ہے، ماہ رمضان کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ جب وہ فوت ہوا نا تو کسی نے اس کو دیکھا فوت ہونے کے بعد کہ وہ جنت میں ہے، ٹہل رہا ہے۔ تو جب جنت میں ٹہل رہا دیکھا تو بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا بھائی تم کدھر جنت میں آ گئے؟ انہیں آخیا میں آیا تھے مجوسی، اللہ کریم نے مہربانی کر دی رمضان دی برکت نال، میں رمضان کا احترام کیتا، بچے نو سمجھایا کہ تمہیں کی پیا کرنا، مسلمان کا ماہ رمضان ہے۔ تو اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، کسی مرن لگا قریب مر گیا، اللہ کریم نے منو ایمان دی دولت عطا فرمائی۔
اس کی برکت کے نال جیسے ایمان کی دولت اللہ نے منو عطا فرما دیتی ہے، اس وجہ نال پھر اللہ نے منو جنت بھی عطا فرما دی۔ پتہ لگا کہ ماہ رمضان کا احترام کریے، انشاءاللہ پھر امکان ہے خاتمہ ایمان کی دولت لب جائے گی جی ماہ رمضان کا احترام کریے۔ دیکھو کہ مجوسی نے غیر مسلم نے احترام کیا ہے کہ اللہ نے وہ ایمان کی دولت عطا فرما دیتی ہے کہ جب مسلمان احترام کرے تو پھر انہوں کتنا مرتبہ اللہ عطا فرمائے گا۔ پر یہ تو دھیان رکھنا ہے بھائی مسلمان احترام کس طرح کرے کہ کام کرے تو احترام ہوتا ہے تو کہ نہ کرے تو احترام نہیں ہوتا جی۔ گل سی غور نہ سن لینی۔ ماہ رمضان کا احترام کرنے کا بڑا اجر تے بڑا ثواب ہے۔ میں عرض کیتا ہے پھر یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے اللہ کریم مہربانی فرماتا ہے وہ آخر جو ہے نا وہ اچھا کر دینا ہے، ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، خاتمہ ایمان کی یاد رکھو کامیاب وہ یہ جہاں خاتمہ ایمان تے ہویا پاویں ساری عمر ممبراں دے بعد پیا کرے میرے حالت جے خاتمہ ایمان تے نہ ہوئے تے سمجھو کچھ بھی نہیں کھٹیا۔ حدیث نبی پاک راندی صلی اللہ علیہ وسلم دی انما الاعمال بالخواتیم، کنے بھی عمل نے کیتے جن بھی عمل نے انہاں دا جڑا دار و مدار ہے نا خاتمے دے ہوتے ہیں۔ جے خاتمہ چنگا ہو گیا تے عمل کام آ گئے نے، جے خاتمہ چنگا نہیں ہویا تے سارے رڑ گئے۔ میں پڑھیا کتاباں میں صحابہ کرام فکر مند رہندے اس بارے، صحابہ کرام ہی وکیل پتا نہیں کہ ہیں کامیاب کون ہے جدا اخیر ٹھیک ہے۔ ماہ رمضان کی برکت دے نال جے بندہ سیدھی لین چلیا نا تے انشاءاللہ او دا اخیر ٹھیک ہو جانے دا 100% امکان ہے اللہ دی مہربانی نال۔ پر کرے کہ مجوسی حال دا جڑا کرنا ہے نا احترام او مسلمان دا نہیں ہے، کھانے پینے تو روکے لوگوں تے بس اے نہیں احترام۔ مسلمان دا احترام جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا نہ کودے جو بند کر چھڑیا او میں تمہیں دس چڑنا بھائی مسلمان کس طرح احترام کرے جی نہیں کرنے لگا تو پھر وہ احترام شام کو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی یہ دھیان رکھنا ہے میں بھی دھیان رکھنا ہے، جیڑا کوئی شخص جیڑا مسلمان جیڑا بندہ رمضان شریف دے وچ جھوٹیاں گلاں تے برے کام نہ چھڈے اللہ تعالیٰ نو او دا کھانا پینا چھوڑ دینے دی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مطلب ہویا جی ایک اور اس کا فون پھر میں وضاحت دسنا۔ دوسری حدیث میں فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزوں سے پیاس بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ روزے کئی روزے دار ایسے نے وہ روزے رکھتے ہیں اور بھوک پیاس ہی کٹتے ہیں اور انہوں نے لبدا کھ نہیں تے ہے روزے رکھنے والے میں تسی ہاں تے بھوک پیاس ہی لبدی ہے کہ وجہ یعنی روزے کا اجر ثواب نہیں لبدا۔ کنوں انہاں دونوں حدیثاں تے غور کر لو۔ جھوٹھی بات تو مراد محدثین فرماندے نے ہر نجائز گفتگو، ہر نجائز گفتگو مثلا جھوٹ ہے بہت بڑی نجائز گفتگو ہے، جھوٹ بہت بڑی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تے تسی جی غور کریو جڑیاں ایک دو گلاں دسنیاں روزیاں بھی تے چھڑ دے انہاں دی بیڑا پار لگ جائے انشاءاللہ۔ تے کیا میں پڑھیا علماء فرماندے نے جڑا روزیاں وچ چھڑ دے نا یہو جے کام اللہ انہوں استقامت عطا کر دیتا ہے، اگوں بھی چھڑ دے گا۔ جو دلوں میں جانو روزیاں میں چھڑ دے گا تو اگوں بھی چھڑ دے گا انشاءاللہ۔ اچھا خیر حضور کو پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو پر مومن جڑا بوجھ ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے اور ڈرپوک ہو سکتا ہے
जिहाद तो भी नस सकता है, मोमिन जिहाद तो नस सकता है जी, नस सकता है। हालांकि जिहाद तो नसना बड़ा खतरनाक है, गुनाह है, तो वह फिर नस सकता है। तो फिर बंदियां पूछा सहाबा ने, झूठा हो सकता है मोमिन? तो मैं झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठा तो मैं तो तुसीं हिसाब लाइए दिहाड़ी की करने असी। मेरा मुशाहिदा है, वो फोन आता है, कितने वो घर होंदा है, कहता मैं घर नहीं हाँ, ईमानदारी ना झूठ जे पक्का भीडा बचिया करो इन्होंने गलों से। हजूर के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने एक औरत ने अपनी बच्ची को बुलाया, आप मैं कुछ दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वेख दे। हजूर ने जो बच्ची कोले आई ना, उन्हें खजूर दी, तो हजूर ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तू इन्हू बुलाया सी, तू क्यों बुलाया सी, किस वास्ते? उन्हें आखिया मैं खजूर देनी है। फरमाया फिर तो ठीक है, तो जे तू खजूर ना दे दे ये भी झूठ आ, ये भी झूठ है। तो साढ़े असी निक्कियां नूं पे करने तेनों देना कख नहीं। मैं अगे सुनाना ना भाई, हदीस पाक लैन गए गालबन मामा अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, किसी का पता लगा वो हदीस पाक से लैन गए, तो वो घोड़ी नूं पिया बुलाया, चिट्टे चिट्टे चंज करके झोली करके घोड़ी नूं बुलाया पिया भी आ तेनों दाना मेरी झोली विच। वो जो घोड़ी कोले आई ना, तो उन्हें अंज छड़ दी चादर, भाई घोड़ी ने जफा मार लिया, उन्हें काबू कर लिया। इमाम साहब वेखते हदीस लैन गए, उन्हें वापस परत पे, वो बंदे तकिया, उन्हें आख्या जी तुसीं आए हो वापस क्यों टू चले हो? उन्हें आख्या आया तो हदीस पाक लैना, तू है जो कसम किया तू तो मशकूक हो गया। उन्हें आख्या जी हदीस पाक है, उन्हें आख्या तेरे को नहीं लैनी, तू हदीस पाक में चिप्पर ला लेगा जो घोड़ी ना लाई। इन्होंने गलों में भी त्याग कर, और बिल्ली आ गया, कुत्ता आ गया, ये हो गया, वो हो गए, न्याणिया आया को नहीं होता ना बिल्ली ना कुत्ता, इन्होंने गलों की भी त्याग जी। अच्छा खैर, नजात गुफ्तगू की झूठ, बुतान नजात गुफ्तगू बुतान, इनू असीं समझते नहीं है। कुरान के विच इहदी मजम्मत आई है। बुतान की है, किसी के बारे झूठी गल कर देंगे हो, उसकी इज्जत में फर्क आ जाता है, थोड़ी खेड बनी है। यदि सलाह 80 कोड़े सलाह है सर्दी अबू मोहम्मद दो शहादत है, वो शहादत किसी मुकदमे की कबूल नहीं की जाएगी जिला किसी ने एवं झूठा इल्जाम ला दे। सोचो किसी के इल्जाम लाने तो पहला गल है भी है कि ना, सोचो बड़ा बुतान गीबत कर लेंगे किसी की, ये भी जुबान की गल है। तुम समझते जाते ही कख नहीं, रहते ही कख नहीं जो है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੀਬਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਕਬਰਾਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਲੰਮੀ ਹੈ, मैं मुख्तसर ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਬ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੂਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ हिस्सी नहीं है, नजर नहीं आता किसी को भी, हजूर का नजर आता भी इन्होंने अजाब होंगे। अगली गल फरमाई इस गले पे आता है, किसी वड्डी गल को नहीं अजाब पे आता, इस गले पे आता है एक गीबत करता, बंदियां की गीबत करता है, कब्र के अजाब होता है। लो जी बचो जी इस गल को जी, बड़ी दलेरी है उस बंदे की जो बच गए इस गल को। बड़े बड़े पैंच वेखे ने अपने समेत गीबत करते जी, समझते कख भी नहीं जी, मैं कुछ भी नहीं किया। एक गीबत तो नहीं बचता, कबर में फसे है, काबू आए। एक जड़ा पेशाब दियां छिट्टां तो नहीं बचता आ, उन्होंने दावे कबर पे होता है। तुसीं इंज करिए जी, इन्हां दो गलों से बचो ना कम अज कम। कई बंदियां आखिए नमाज पढ़िया कर, वो कहता जी मेरे कपड़े नहीं पाक रहिंदे, ये तो समझ रल जाएगी ये कबर में जाना है, कपड़े पाक नहीं रहते, कपड़े पाक रखने पेशाब करके कोई इंतजाम करो कुछ करन दा या कुछ करन दा, वरना कपड़े तेन पाक होने ने।
ਤੇ ਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ फिर। पर ਇਹਦੀ वजाहत मैं हूँ इस वे करा तो काम लम्मा हो जाना है। बहरहाल फरमाया वलिजात गल्लां तू बचना ते नाल ही फरमाया बुरियां कामां तू बचना है। बुरे काम किहड़े ने? हराम काम जिन्ने शरा शरीफ ने काम हराम फरमाए ने उन्हां तू बचना है ते रोजा सही है। जे उन्हां तू नहीं बचना तो फिर रोजा सही नहीं है। उस बंदे ने जिहड़ा माह रमजान दे विच भी हराम कामां तो नहीं बचिया, मुहद्दिसीन फरमांदे ने हमेशा ही हराम कामां तो बचना चाहिए है। तो माह रमजान का क्यों जिक्र आया है? अगे पिछे नहीं हराम कामां तो बचना चाहिए, अगे पिछे नहीं बचना चाहिए। तो जिहड़ा हदीस पाक विच आया भाई माह रमजान तो हराम कामां तो जिहड़ा नहीं बचदा होगा सदा होगी, यह जिक्र क्यों है? वो फरमाते ने खुद ही जवाब मेरे भला हो ने। वो फरमाते ने माह रमजान दे विच हराम काम करता है ना, नजायज काम, वो माह रमजान की बदतमीजी करता है, बेअदबी करता है। वो माह रमजान की बेअदबी करने की वजह नाल नुकसान हो गया। अगे पिछे करे बुरा काम माह रमजान तो नहीं ना वही बेअदबी नहीं होगी। हुण सजा क्यों ज्यादा हो रही है कि माह रमजान की बेअदबी पे करता है। अल्लाह के ने मना फरमाया अगर यह काम नहीं करना तो रमजान का महीना भी आ गया तो भी नहीं उस काम को छड़दा। इस वास्ते दुनिया का एहतराम है ना भाई खाना पीना छड़ देना है, हलाल खाना पीना हलाल है, हलाल को छड़ देना है। तो मुसलमानों का एहतराम है वे हलाल को भी छड़ देना ते हराम को भी छड़ देना, हराम को भी छड़ देना फिर एहतराम है। अगर हराम को नहीं छड़ते तो माह रमजान का एहतराम फिर नहीं है। ये याद रखियो जो हराम कामां तो नहीं बचता हदीस पाक विच है हुक्म वे अल्लाह ताला के सारे फरिश्ते अगले रमजान तक लानत करते रहंदे ने जिहड़ा हराम कामां नूं नहीं छड्डदा, नजायज कामां नूं नहीं छड्डदा रमजान दे विच। हुण दसो उहने रमजान तो फायदा पाया कि रमजान को नुकसान कर गया? नुकसान कर गया। जेकर मापियां की खिदमत ना करिए तो उन्हें फरमाया दो काम फरमाए, मापे तेरी जन्नत ने तो मापे तेरे वास्ते दो ने। जे मापियां की खिदमत करके राजी कर लिया तो जन्नत जाओ जी, तो जे मापियां नाराज कर लिया तो सीधे दो जाओ। मैं रमजान का एहतराम कर लिया तो फिर जन्नत जाओ, जे नहीं एहतराम कर रहे तो फिर लानतां पैणगियां। रमजान का एहतराम से नहीं मैं खाना पीना छड़ देना है, आराम कामां तो बच जाना जी। टाइम होने वाला एक गल करनी है सिर्फ सैयदा ज़हरा खतूने जन्नत सलामुल्लाह अलैहा उन्हां दा 3 रमजान योमे वसाल हो गया, 3 रोज़े साले सवाब करो तो उन्होंने एक गल दसनी है, टाइम खत्म हो जाता। उन्होंने गल दसनी है जी उन्होंने निकाह के बारे हक मेहर के बारे। हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मैनू अल्लाह ने हुक्म दिता है मैं फातिमा का निकाह तेरे नाल कर दिया। मैनू अल्लाह ने हुक्म दिता है फातिमा का निकाह तेरे नाल कर दिया। हक मेहर है तेरे को हक मेहर है? उन्हें आखिया जी मेरे को शहर ही कोई हक मेहर की पहला गल हुई जे तुम करते हो ना जान के करनी हक मेहर की गल। मैं निकाह पढ़ता रहना तो आखिए जे हक मेहर दो वो कहने बोलनी शरीयती शरीयती हक मेहर सारे काम गैर शरीयती हक मेहर आखिर ने शरीयती वही गैर शरीयती आखिर मैं दसना शरीयती हक मेहर की है। मर्दों ने हक मेहर दिलाई सारे बंदे सारे तो करा दे 100% नहीं चंगे भी आने ये बड़ा बड़ा हुक्म है। उन्हें आखिया जी मेरे को जिला ही है जी जंग में इस्तेमाल होती है। फरमाया वेच इनू वेची 400 मिसकाल दी 150 तोला चांदी बननी है। मैं अज सुनहरे ने पूछा कितने दी है? उन्हें आखिया 3000 को तोला जी चांदी
4.5 ਲੱਖ रुपये की चांदी बनती है जेड़ा सईदा दा हक में रदा होया 4.5 लाख रुपया ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਉਹ ਹੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੱਕ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੇ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ